ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کے مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے اس دنیا میں تھے اور اس دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ کے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہو کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا کہ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا اور اس کے پاس وزراء، امراء اور سب جمع تھے۔ لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا تھا اور سر پر لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو نصیحت کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا، واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت اس کو فروخت کر کے کام چلا لینا۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن کام کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر وہ مزدوری کے لیے جاتا اور 1 درہم 1 وانق یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 وانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اور ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف کو دے کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت کروں آپ کی؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 وانق مزدوری ہو اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی مقدار میں کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے اور اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ کے دن مزدوری کرتا ہے اور اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر اور اس دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے اسلام کیا اور مزدوری کرنے کو کہا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام کرنے لگا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کیا اور کس طرح اس نے کر لیا۔ اس لیے میں نے اس مرتبہ چھپ کر اسے دیکھا کہ اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کام غیب سے مدد ہوتی ہے۔
जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम का क्या करूँगा। 1 दिरहम और 1 वांक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे जुम्बा को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है और फलां वीराना जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राजी किया कि वो मुझे इस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने इसको सलाम किया, उसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो इसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़। उम्र खत्म होती जा रही है और ये नेमतें सब खत्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। इसके बाद इसने मुझसे कहा कि अबू आमर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़े में मुझे दफन कर। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं। इसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जवाब है। उन्होंने भी अपने वसाल के वक्त यही फरमाइश की कि मेरी इन्हीं चादरों में कफन दे देना, और जब इनसे नए कपड़े की इजाज़त चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल होता है बोसीदा ही है, लेकिन आदमी के साथ तो सिर्फ इसके अमल ही जाते। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद जो कि मेरा बाप है उस तक पहुंचा देना। इसका ख्याल रखना कि खुद इन्हीं के हाथ में देना, और ये कहकर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास इमानत है और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखा की हालत में आपकी मौत आ जाए। और ये कहकर उसकी रूह निकल। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गोरकन को दे दी और कुरान पाक और अंगूठी को बगदाद पहुंचा दिया। और कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया और अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला। इस तरह के बाद दीगर 10 लश्कर निकले और 10वें जत्थे में खुद अमीर अल मोमिनीन भी थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, आपको हुजूर अकदस की कराबतदारी का वास्ता ज़रा सा तौक़ुफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये इमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुँच। बादशाह ने इनको देखकर पहचान लिया और थोड़ी देर सर झुकाया। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा। जब वो बाहर से वापस मकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचा वो मेरा गम ताज़ा ही कर। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा, अमीर अल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तफा कर लेना। यह कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया और कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम इससे कराया? मैंने कहा कि कराया है। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत थी कि हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद हैं। मैंने कहा, अमीर अल मोमिनीन, पहले अल्लाह जशाना से माजरत चाहता हूँ, इसके बाद आप उज़र ख्वाह हूँ कि मुझे इस वक्त इसका इल्म ही नहीं था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से इसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं, ऐ वो शख्स जिसका मकान कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे और ऐश पसंद ले जाती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी उसका चेहरा जो खालिस चांदी की टहनी पर था, यानी उसके बदन पर बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा और इसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमर साथ थे। इसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने ये शेर पढ़ा, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी भी न लौटेगा। मौत ने कम उम्री के ही ज़माने में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी इसको पिएगा। वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला, बस सब तारीफ़ें उसी वाहिदा उला शरीक के लिए हैं जिसने तकदीर लिखी है और तकदीर के करिश्मे लिखे हैं। अबू आमर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैल रहा है, और उस नूर के अबर में से इस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमर, तुम्हें हक ताला शाना जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुज़रा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे उस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो ना कभी आंखों ने देखी और ना कानों ने सुनी।